isi-isi na Allah inginkan mendapatkan hidayah sian Allah. Ilin Allah Ta'ala ma hati-hati niya ringan menerima Islami. Pada ringan mai dia menerima Islami, sonang mai mangkarejo onna, harana na yang idaya mangkarejo onna, yasrah sadarahu, lapang ruwania. Isi alak na purwani Allah untuk menyesatkannya. Pasimpang dalam ni manusia naik, Allah jadikanlah dadanya terasa sempit, lagi sesak, seolah-olah mendaki ke langit. Songon nama naik do mailalaya sayna payahna manarimo kebaikani. Ndape na mendapat taufik dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa likaffatil anbiya'i wasyuhada والصالحين وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى أرواح جميع مشايخنا وإلى أرواح الشيخ مصطفى حسين مع أهله وأقربائه وإلى روح الشيخ عبد الله مصطفى مع أهله وإلى روح شيخنا عبد الحليم خطيب مع أهله وإلى أرواح جميع مشايخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته. أما بعد. Ayo maknami saudara-saudari dari Nasadarion, mungkin dalam keadaan berpuasa, ima puasa tarwiyah, mencopot puasa Arafah sebagai bukti sian ketakwaan tatu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu disuruh terus bertakwa, karena modal dalam hidup dan mati ngadong lain kecuali takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Susalamat kita harana alak nomor takwai an-najatu minan nar, salamat sian neraka, indai siksa indai tutup. Harana idukun Allah dalam Al-Quran, thumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami menyelamatkan akan orang-orang yang bertakwa. Kalau purwamu mak salamat pada guys takwamu, pada guys imanmu, pada guys amalmu. Ima ya sobok kesalamatani martakwa.
Salah satunya dia muna puasa sadarion sebagai bukti ketakwaanmu kepada Allah. Pada Ibrahim raya mengkoyok anaknya teh. Manum boleh nanda manggaris sabugani pada mangkoyok nama manuk dope. Manuk dope sadok kahon kontarune gadis sajodo mate. Ia anaknya koyokia sebagai persembahan ketulusan dalam ketakwaan. Alak namar takwai selain selamat sian neraka al-khuludu fil jannah, kekal di dalam sorga sebagai tempat akhir persinggahan nasu berujung dalam kebahagiaan. Karena idukun Allah uiddat lil muttaqin, disadion dialah alak namar takwa. Selamat siang neraka masuk tu sarugo ijanjiun Allah uiddat lil muttaqin, disadion sarugoi bagi alak-alak na bertakwa kepada Allah. Alak nama biar mangkarejoon na diharamkan ni Allah. Alak-alak na ikhlas menyembah Allah uiddat lil muttaqin. Fahada bayanu kulli khairin wa sa'adatin fid darain tahta hadhihi taqwa. Dan ini menjelaskan semua kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dia berada di dalam ketakwaan. Subahagia di dunia, bahagia di akhirat, takwa. Sutenang hati-hati di dunia, di akhirat, takwa. Sudah guys rasoki di dunia, di akhirat, takwa. Maka pala ipatureho usaho mungara dengan berarti orang takwa. Wa may yattaqillah ayaj'al lahu makhraja. Sunga tenang hati-hatimu orang takwa. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi ketakwaan ini sudah ipature. Pada hubungan mutu Allah selesai. Pada hubungan mutu Allah selesai. Jadi kadang-kadang kita mencari solusi yang lain, tapi tidak mencari solusi dengan Allah. Hana salah. Orang di ketakwaanku. Hana orang deges naubain. Salangku. Nda tenang ulala. Nda deges rasokingku. Nda menyampak epengi. Rasoki inda epeng sajo. Ada rasoki ketenangan, kebahagiaan. Indang kon namangan susunang. On namuko-muko male do widonna. Sunang do. Padahal nga namangan. So arana ketakwaan kepada Allah. Ditakwai masonangi, di Qur'ani matenangi, di zikiri mabahagiai. Tidak bupala marsa kawaya ngara membaca Quran pengatenangau bisa lang menjadi obati baca maturus tengana tu siruangku bepengai siruamu arana alak na marsak manombo sumbayang pengai siruania olo api garokaat marwayon niya subuh dua rokaat lupa ya indah tenang indah tenang tapi insyaallah dung ibaca homa tenang ira-ira na marubat pangantong pahit ubati imaya dung mela pahit naik ro manis naik jadi pala marubat ilehen na pahiti susehat doi sedangkan sehat ko nga tenang ko maribadah apalagi orang sehat taibo pesoni indah alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Udah boin dah tenang pula lamar sakau mengaji honi ba teindaran ya buseng. Sedangkan sehat kong ada apalagi orang sehat. Jadi sendia dok para tengah tenang matenang denon.
Jadi pala purwa selamat dunia akhirat, maka kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma alladhi yakhtassu bihadha asy-sya'n min amri al-ibadah thalathatun. Palamar ibadah maita palarai maita donok tu Allah, ilen Allah make dudukan keistimewaan di dalam kesungguhan tadi dalam beribadah. Min amri ibadah thalathatu usulin. Adong 3 pokok perkara nangkan dilehen ni Allah Subhanahu wa taala, nangkan dapat kita pala mertakwa itu tu Allah. Pala donok kita tu Allah, mertakwa itu tu Allah, ilen Tuhan joto lumocong. Nah, pertama, at-taufiqu wat-ta'yidu awalan wa huwa lil muttaqin. Diberikan Allah kekuatan, dilehen Allah kemauan di dalam beribadah kepada Allah, dan itu bagi orang-orang yang bertakwa. Pala martambah kuat mailala amu umak ketakwaanmu i madung ilen Tuhan majo taufik. Pala rauma imar ibadah ima hidayahi. Pala raho membaca Quran ima hidayahi. Tai pala murmasi tutu na membaca Quran ima taufiki. Pala raho ngotong aborngin mar ibadah ko ima hidayahi. Tai pala murmat sonang na mar ibadah imur masih tutu ima taufiki. Masuk dotro tinumai. Manong boda bo ben namale. At-taufiq ahmadilen dialak na martakwa. Pala mur martakwa umai raho denggan mar ibadah tu Allah, ilen Allah matuhona perjolo kekuatan. Dilehen Allah kekuatan, kemauan awalan itu yang pertama yang diberikan Allah. Palara nangudai solat duha ima hidayahi. Tai pala mur maringgas mur mabahat rokaatna mur masitutu na marzikiri dia maksum bayangi ima taufiki. Lendau ya Allah kekuatan. Indah gurgar be. Bahkan indah dong Nabi sah mengganggu ho di dalam ibadahmu. Baik ia orang sehatmu, baik ia kiri kananmu, teguh ilen Allah kekuatan. Jadi ala-ala na mendapat taufiki di lehen Allah disiaringan beribadah. Menggoramar ibadah borat dope mailen Allah jo hidayah. Ramai ngape manis. Allah imayan darah tinggal be tala pala murma manis ma ilen Allah ringan beribadah sonang mangkarejo onna ima ciri khas ni alak na mendapat taufik indai paksa be ima sidokon Allah di dalam Al-Quran bianing Allah dalam surah Al-An'am ayat 125 faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Isi-isi Allah inginkan mendapatkan hidayah sian Allah. Ilen Allah Ta'ala ma diati-ati ringan menerima Islami. Pada ringan mai dia menerima Islami, sonang mai mangkarejo onna harana yang idaya mangkarejo onna yashrah sadarahu lapang ruania. Jadi jabat margogo namar amal ibadahi naman dapat taufik me. Allah tayang go sekedar lopeh kewajiban mungkin ampot hidayah dupe. Masumbayang ko madung na copati. Pokok nama sumbayang au ni ha. Jadi ngatar nikmati ia buti madah. Ngalapang ruania, ngatar nikmati. Nda sonang. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama.
isi alak na purwani Allah untuk menyesatkannya. Pasimpang dalam ni manusia naik, Allah jadikanlah dadanya terasa sempit, lagi sesak, seolah-olah mendaki ke langit. Songon nama naik do mailalaya sayna payahna manarimo kebaikani. Ndape naman dapat taufik dot hidayah. Isi alak na purwania mendapatkan hidayah na purwani Tuhan, mendapatkan hidayah len Tuhan pertunjuk ringan dia tiatenia mangkarejo onna. Isi alak na purwani Tuhan get menyesat konna, indah purwani Tuhan menyelamat konna. Ibenya matua tiatianai sempa sempit lagi sesak. Pada alak-alak na purwani Tuhan menyelamat konna, na yang sajo ilehenia mangkarejoon sobok nai. Sobok na sui salamat kon Tuhan ko maribadah. Termasuk maamu naget disalamat kon Tuhani, na yang sajo mangkarejoon na denggani. Inda purwani Tuhan memasukkan na tu sarugo, inda purwani Tuhan menyelamatkan na di kubur, inda purwani Allah get malehen kebahagiaan di akhirat. Ibenia sempit, sesak, berat, susah, seolah-olah mendaki ke langit. Jadi inda dong semangat lo jani dailalaya nama ngomoi mangomo akhirati loja nda dong gairahna i benailen nasulen ni Allah taala mejo i masu adong doahna ita karejoon sumomo margorak maribadah. Kon susah useng mambo yang kon naidokon adong doahna sulen Tuhan di iba momo mudah bergerak beribadah. Ada na angkon nai doa kon jodo, angkon nai pangi dodo, ada na karejon tai mangalehen na Allah bain karejo musibenia karejonia doa kon ima doa na biaso ibaca amu. Allahumma waffiqna li ta'atika wa atmim taqsirana wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Di dalam kitab-kitab doa termasuk di parukunan kitab-kitab ni susun ni ulama ubaca pala alak nai perwania ringan maribadah na yang langkania semangat ia margairah ia maribadah termasuk ma inilah doakan diulakan dope Allahumma waffiqna li ta'atika. Ya Allah, bimbinglah jalan kami untuk taat kepadamu, bimbing au. Arana anggo indai bimbing Tuhan, inda lalu homang karejoon ibadah ingai dah dalan nai anggo indai bimbing. Nabahatan penghalangna. Ima pala adong naget copat, icar teria pengawal niate. Allah, suadong mangkawalia. Pala songon ambulan tapi di itai son copat tolak aso arana bebas hambatan jat ibenia sireneniai dadong la halangan. Pala adong alak na berpengaruh adong na berpengaruh ya adong mangawaliai jolo minggir kalak sudete minggir aso ro sirenenai bo bimbingia unon tu kota nopan sajom tay angwadong mangoban kon na membimbing na manogunoguna satu ngajompe sampai tu kota nopan anggoy bimbing Tuhan ko sa bulan khotom Quran tianggo ngai bimbing Tuhan bulan puasoi nagalang lope 17 sampai senari ngape tamat-tamat aso ngai bimbing Tuhan anggo ngadong membimbing nangaray bimbing au ya Allah togu-togu au ning
Anggo indai bimbing Tuhan, indai togu-togu Tuhan, bahat pe ilmumu tidak bisa menjadi ahli ibadah. Pangido tu Allah, bimbing aku ya Allah, tuntun aku ya Rabb, len jauh kekuatan. Ahmad wa'na Allahumma waffiqna li ta'atika. Waffik wapaqo waffik wapaqo Allahumma waffiqna li ta'atika wa atmim alif ta mim mim wa atmim taqsirana, sempurnakanlah kekurangan kami. Bope alim ko nabahat dorang nai, bope ringkas membaca Quran nabahat dorang nai. Maka pangido tu Allah sempurnaon dona urang nami, cukupkon madabo songoni Tuhanku naubaini padoon madabo Tuhanku amal ibadah ki. Wa atmim taqsirana wa taqabbal minna tarimu ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Wa atmim taqsirana wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Nei boto mudo sude ngadong na goib jo nei da mudo sude au do manombo na lupa tu au masu hebat ulala au lupa au na lale do sumbayang kunangkin, lupa au na sumangarti do na perkarejo oni ya bope songoni maliman kulala, bope soni na sempurnaan kulala. Allah Ta'ala iboto ida alamil ghuyub, mengetahui yang goib-goib. Ya Allah, Allahumma waffiqna li ta'atika wa atmim taqsirana wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Oh Tuhanku, toguau bimbingau arahkonau. Oh Tuhanku, borngin ngotiau gorakon ati-atengku, lendiau semangat, lendiau kemauan, lendiau kemanisan, kenikmatan donok tuho. Pangido tusia pupu pangido pasti insyaallah ilahenia ud'uni astajib lakum, mendoa kamu ulehen. Jadi pala mur mertakwa amu aham ilen ni Tuhan, mur ilenia kekuatan, mur masih tutu, mur matenang, mur mamanis, i isemei madung mardanon me ketakwaan mi. Pala mur runcur namur masego may ibadah mi rupa na bahat sarindanna. Anggona jolo dabo sonon ibadahku sonon sanari ngarabe maruncur. Alak nai cintai ni Tuhan ni mur malolot, mur mahebat, mur malolot, mur masemangat. Imankan ilehen Allah parjolo jote. Ahamatan dona namar tarimu amal ibadah mi namur job ruani Allah Ta'ala mur ipadono kia ho tulambung nia, mur itari kia ho sudonok tusia imai biadilala amu mur mamalim dolala odung mangaji sangalek songoni do mur masemangat do namar ibadahi melen ni Tuhan mejo taufik, mur sonang do ruamu namar ibadahi mur masonang alhamdulillah namar danon mai na lolo tongali madaw ngot borngin on guru matong aopat mamardano ni imianang kondokon manombo dabo kasonangan mo ngau maribadah nai kasonangan mo olo mencari to onna nong secarito on seremu ibadahi sere doi onjap kondo sulang adong manangkona, sulang adong mangidona.
aso dilehen di sia taufik, aso semakin ikuat kon Allah sumur madonok ya idokon Allah dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah, innallaha ma'al sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Jabat Tuhan ko idongan dekat kau kepada Allah ngadong biarmu be, betul dong ma? Arana Allah maha kuat, ngadong biarmu be, murma semangat. Na adong do peudai pala sugari na marjagoe miamu di sabaan ke mani parjolo tu sabaning udai isanun roau bori-borian isabai mabiar na udai. Oh balai telepon na dia do holang adongan na romau dong ro udai tu sabai mars tolap tu sopoi marton di do mabiar dope ana na adong na mandongani ho ise dodongan muna sebenarna Allah ulang ko mabiar na manguluan sendia dalanna mertakwa kare joon na denggani tinggal kon na harami. Jadi imana pertama innallaha ma'al muttaqin, palama donok kalaki tu Allah ibimbingi ya meite jabat donok ko tu sada-sada halaki ituntun ko may akrab ko tu sada-sada halaki pala idahoy na suada radoh membantui pala akrab kodot sada-sada alaki idaho orang sehat ya radoh paubat ko ni pala akrab kodot sada-sada alaki mamerdongan kamu majarang marsarak kawin borunia urang panabusini kantang naradoh mangaleni pala kawin borunia akrab kodo hotia radoh mangalen kadoi ra goyak dorwamui goyak ruani alak tusia goyak berarti senantiasa ituntun ko itolong ko ibimbing ko aso ara nama akrab ko seni maalak na donoki tu Tuhan sudah hidup naik dimudahkan oleh Allah ilin Tuhan disia ahagiut nia ilin Allah ketenangan kebahagiaan aso ara nama donok ko tu sada-sada halaki pala porwamu marepeng ko padonok tualak na kayo pala porwamu gratis marubat padonok tu bidani nakon kakak babe inda badongan iba inda ba kakak badongan ita namar daul ari-arion nakakak pinibagason sa jodo mo ngalanga urang-urang sehat da baulala olate kita sucek kon ya dadong epengku pengdontong pikiron kon mi cek do kon ya nangkon da bobe inda ba on maubat mo kakak saja doon no to makaka sampai sehat ko syukur ma aso gratis donok ko tu bidani olo kalau porro mu gratis saja ilopuan padonok tu parlopoy bo seni do bay olo tu dapuran bebas ko tu dapuran bebas ko aw jolo membenteh jauh aban madongan sinang kon pede hido jauh ning bayoy ban majoy si tenalo penguju donya pajuk ilambung ni goreng nai pangan goreng nai sada karipi nai marsapol gratis aso gratis tidonok ko tu parlopoy kan sendiri dong pala porwa mu gratis di motori pardongan par motori tiap hari Rabu gratis aso tidongan mu par motor nai untung nai paralo mu do sude pardongan nama hakayoy sukayoho kaya hati pardongan nama hakuati sumargogoho pardongan nama sempurnai silen Tuhan jo kebaikan demi kebaikan manombo marsak ko na mangulun sendia do maawon ti Allah Ta'ala mapangaduan tu iya do pelanga boto dania mengadu ya tu anak burui sendia do maning roa muang kang sunun surut boto marsak ruang kun au pido bena sudokon do jo ini anak burui buse
Nasarupo dah muntung. Sendia mau do kontong jo ni. Kalau cari toon naron. Au do pe ni ya buseng. Nasarupo dah mu. Dari toon tu Allah Taala. Buat amak sembayang mi meribadah ko tu Allah, ikhlas ko meribadah tu Allah, insyaallah wa mudu marsak na mangulun. Na padua na pala martak waiba tu Allah murmara umar ibadah, murra salat, murra membaca Quran, murra berzikir, maka Allah akan memberi terus kepadamu kekuatan. Padua na pala maramal kita imaduah tainangkin islahul amal wa itmamut taksir imaduah tai ahmai dipature Tuhan amalmu, Allah memperbaiki amalmu. Murdonok ko tu Tuhan mur ipadegesia di amalmu. Alak na sudonok tu Tuhan tomak ninah ni sumbayang na pengado ngata gila laya. Tapi pala murdonok ko tu Tuhan na murtagi de ilalahona solati. Betul doma. Murtagi, mur semangat, mur margairah. Lolot na jongjongi aso harana ilehen Allah jo perbaikan amal ipaturei ya busek make kuranganmu, kekuranganmu salolot naon lale saja waktu sumbayang pala murbadonok kotu Allah ibainia murmahusu depadir Allah Ta'ala hoy napatoluna yuslih lakum a'malakum ning Allah di dalam surah Al-Ahzab. Napatoluna qabulul amal dan napatoluna terima Tuhan amalmu. Aso arana alak namarta wa umai murmadonok kotu Tuhan mur ipatureya amalmi bo pesanga sundiana itarimo iya de amalmi. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Orang yang diterima oleh Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Berarti ruang lingkup ni ibadahi, perjalanan ni ibadahi na pertama ilen Allah, amelen Allah na pertama at-taufiq ilahnya kekua ahama hasil ni ibadah mi murma kuat ko mar ibadah murma sonang mar ibadah murrah mar amal ima pertama danonna nomor tadi mume napadua na ahama ilehen tuan danon najo mur ipatureia mur ipadegesia amalmu mur hati-hati homa najolo pala modom ko baju mu modom penioban mudo salat sanari indabe aso mamur mabiar mamur marhati-hati mur mayas najolo natar kikit doho sanari madung dermawan mur ipatureia namomo najolo naparholasan doho sanari indabe najolo na itong doho kikit on indabe nadawan kuda maruba ang kangine tentong mana maliman sanari Allah najolo dabo pala adong pemerdanon ia puna negadis de sude on may sadokah kon sude aso mama alim arana alak na kikit nga masuk saruhoy inda masuk sarugol na kikit na biaran setan biarat de setan tu alak na alim tay kikit daripada alak na jahil dermawan adong na malim na songon kamuan malim-malim na tay kikit-kikit inda mo ngay lala setani padiriya de sonibo pemalim ko ada anadong jo kikit adong museng alak na jahil inda dong kealiman na tay dermawan ondo na paling biari setan aso dermawan niai bisa menjadikan dia dicintai Allah ho alimmi inda bisa cintai Tuhan ko alimmi aso ada na kikit mi terhalang alimmi ada ni kikit mi iya orang alim do iya tapi dibalik kekurangan alim niai mana dermawania jopan do perwani iblis itu ala anna alim tai kikit job derwani ai na jopan ke derwa mo pay ada anak boru ini nanti na mali manining dongan nai anak kikit niya masuk job ru ada bonia
Oni bayuan na milasan ruamu ngana malim lumayang duhana pinwar tinggal-tinggal sumbayang na pinada terlembet do. Alo ti ana der maun dabo na dengan ruanian ya. Ima nabi hari ibania. So bisa jadi imu opkon Tuhan tongkin naik. Jadi hati-hati na malim-malimon. Qabulul amal, jadi ilahan Tuhan majo taufik pangi do tu Allah taala nakin patuluana ipature Tuhan amal moya napa toluna thummal qabul idza tamma, kemudian diterima apabila dia sudah menyempurnakan amal ibadahnya. Fa'alaika bihadhihi at-taqwa, maka mestilah kau dengan ini haruslah engkau bertakwa. In aradta ibadatallah, jika engkau berkeinginan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Bal in aradta sa'adatad dunya wal uquba, bahkan jika ingin engkau bahagia di dunia dan di akhirat. Thumma ta'ammal aslan wahidan, kemudian pikirkanlah satu pokok, wa huwa annahu haq annaka qad ta'ibta jami'a umrika fil ibadah wa jahadta wa ka'abatta hatta hasala laka ma tamannaita alaysa sya'nu kulluhu fil qabul. Pikirkanlah satu, seandainya engkau sudah bersusah payah sepanjang umurmu di dalam beribadah, salalut ngulumu maribadah kok, wajah hatta engkau bersungguh-sungguh, wa ka'abatta, dan engkau memerangi syaitan, hatta hasala laka ma tamannaita, sehingga sudah na dapat ko mayamalkon ko, sudah kajimu may kalaksanaon ko, mas imal ibadah na ibotomu may karejoon ko. Alaysa sya'nu kulluhu fil qabul, bukankah semuanya yang terpenting adalah diterima. Sudah naik karejoon mina paling penting na itarimo Allah. Walaqad alimta anna Allah yaqul, dan kau sudah tahu bahwa Allah berfirman, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, farja'al amru kulluhu ila taqwa. Yang diterima Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Adunai dokon takwa, melaksanakan perintah, menjauhi segala larangan. Patakwa matu Allah sutarimo Tuhan sude. Anggona milas da borwa mutu sada-sada alaki mai takaji najolo ngajabat najob ruamu nailehen niai. Anggona milas ruamu biasa dun ita bayangkon ita bandingkon. Anggona surodo ruamu paida-ida jiren mi ileheni apedi ho panganon natabongan aro ruamu manarimoy. Munjia do apelo non ning mo adop borumi ilen etek nei sampingi. Kelen siya mulak ngatabaw lalay niya patut mga tabo apel. Dahil na milasan ruaniya na mga lehennay, bo penaron na suwahan na ilehennay ang gonajok ruamu paiday-daya, kau senang menerimanya. Unjia do bolkang bulung botikon na ilen nebo don mun belakangi boleh bayar mamol kangi ate nangkon ko mamol ka olo nasyak tuk-tuk na do maunnya masih mau mak ubain nasyak tuk-tuk. Olo, ubain aso-aso, ubain buseng ente sunde. Olo, bulung botik naon mayaon indah ba adong di umak joring nadut parirana di sini. Amma, job derwamu. Adong mau ida naron naget manggule botikon. Artina aha na mga lehennay do na ipandang ni indah na lehennay. Jadi padonok tu Allah. Mangido mohop ko jot-jot tu Allah arana mai takaji sudah ita akan dipilih do peon. Sian ala-ala na mardosa na songon kitaon tong kinnai di akhirat ipilih do peitaon. Arana indah sudah masuk tu sarugo. Arana mai janjion Allah adong tu narako. Maka Allah pilih isortir do peamu isortir.
sangana masuk do inda ahama panyortirna madla'ul istifa wal ijtiba. Pilih Allah Ta'ala masian kita jian akan menjadi kekasih nia doh jian akan menjadi alak ne selamat kon nia son dia mati pena akan itarimo ia wa huwa taubah, itulah orang yang bertaubat martubat kotu Allah arana ita alak nabat maksiatna tubat kotu Allah subhanahu wa ta'ala, tubat tu Allah ipilih Allah Ta'ala ita bope na songon dia ita ipilih ia jadi padonok matusia dari nasadarion mapuaso tarwiyah kamu na padonok namon marzikir maho ado zikir musadarion nasibut temu yusen berzikir tarwiyah ado zikir nasadarion fa'aktiru fihin at-tasbih wat-tahmid wat-tahlil wat-ta'bir. Di hari tarwiyah on termasuk idokon nabinta zikirmu pabahat tasbih takbir tahlil tahmid subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pabahat me incogot hari Arafah abdul doa yauma Arafah na paling deges ko mangido tutuhan di hari Arafah ma hebat do hari Arafahon pado hari Ramadan hebat do hari Arafah pada hari Ramadan ulang bulan Ramadan ba hari naido sadari hari Arafahon hebat do ia pada hari Ramadan digin dalam kitab Al-Azkar lil Imam An-Nawawi makana ala naro hari Arafah ipabahatia pangiduan niat Tuhan ipadonok kobuli ipadonok ijabah itarimoi incogot mai puasa mo incogot pala na sudong aktivitas mo na tertinggal kondo tinggal kon ma solat doa maho solat tubat ko solat tasbih ko serambar ita puaso pangidoon matu Allah sayampun ini Tuhan dosamu aso incogot mabintang niari dalam 360 hari Arafah mana Abdul naman doa dot mangido ngamarimbar sanga pangidoanmu pangido matu Allah Ta'ala incogot laos puaso angkon dabu jolo mangalomang si kuncogot ilomangi natabo peswada sadari haun mahu mangalomang puaso ho sumbayang duha uncogot tubat ko narun borngin manfaat kon ma syukur mahu ma mabahat dongan tangadut ari Arafahon be betul do Allah ngarut kalai be make tahun na lewat make sapoken na lewat dadong be hari Arafah ni alai be enco kon mai keluar kon aik ni matamu mangido tu Allah na maha pengasih do Allah Ta'ala na maha menerima tubat naulungan ruani Allah Ta'ala tuita bope songon dia bahat na kesalahanmu lek kasih sayang ni Tuhan ide copatan ro anggoronon danaki anggoyang kuno gimbali ni ngayana HP do kon ngarong ni butunia naron awas ya pala roya ido kon puaso ngara sumbayang peburat nangkon separwaon ni ngayana palagit mangan mamangan masiucoki niya nda botongan raya mangan ken olas kentong dokon siya mangan ya nya usik memulang aso arana kasih sayangi mengalahkan marahi kasih sayangi do jadi orang tua namin na dimuliakan Allah encogot dokon tu Allah tarimo arana na bahatan panghalangna palayoban amal mi ari-arion
sebelum dicipta dalam sebuah hikayat, sebelum diciptakan langit dan bumi, diciptakan Tuhan pitu malaikat. Dung diciptakan malangit dan bumi, sada malaikat menjaga sada pintu langit. Palayoban maamal mi iparesoya deges mentong marcahayo manida. Ada anak amali songon cahayo ima pala maramal ko marcahayo rupang kulingi matorang di pamikiri marcahayo mukoi marcahayo akhlaki. Yoban matuginjang tulangit pertama. Tadi guys amal ni bayo onon niya palay sarsari iya adong may si idaya ulok na. Maulok-ulok na al-gibah. Nangkon oban tuginjang nataro banon ning malaikati aso adong ulok-ulok na ison. Nakringgasan anak buruan maramal temang kobari nga unjung mantak nangkon tarimo niya. Ilangit pertama may buto amo. Langit pertama saja udah pemalokot. Ya Allah, tarimo amal ibadahku. Sanon mayaaw nimo. Jadi sudah amal ibadahon na paling utama tarimo. Mo pejot-jot kita tumokah na paling utama tarimo. Indah jot-jot naik. Betul dong mah. Itu. Walaqad alimta anna Allah Ta'ala yaqul, sungguh kau telah mengetahui Allah sudah berkata innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Faraja'al amru kulluhu ila taqwa. Maka sudah permasalahan naon merujuk kepada ketakwaanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sendia do ibadahmu tu Tuhan. Walizalik ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ma a'jaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in min ad-dunya wa la a'jabahu ahadun illa dzu taqi. Ngadong ina paling mengherankan di Allah Ta'ala di Nabinta sallallahu alaihi wasallam min amrid dunia. Ngajak benar takjub Nabinta HP da adong diginjang di dunia. Sada mayani takjub kon ni Nabinta tu manusiaon ketakwaan nai. Hadengganan nai. Malim nai pala na malim bahasa jitana. Amen. Ini ope pala ro manyapay borum malim nai doligin. Para sa Robin dia ho. Boy mentong model. Merado ya sumbayang kan sini dotong maksudna rado sumbayang. Allahu akbarnya. Au nam tulang ke mojolo sumbayangnya. Bo pentong napati daun-daun main nakan. Tertersuni dentong manombo. Tapi nara sumbayang do bayakan ni dentong. Au ngana penting jauh ningmu. Olo pokok na inang rasum bayang ning kan idong nomor sada ido jauh na mambain bahagia rado ya sumbayang ibo to ya do kewajiban niya anggo rasoki jalaki jamu rodo iningmu aso ketakjuban tai adalah salatnya ibadahnya Allah penailigin niya ketakwaanmu do sudena zu taqiyun. An Qatadah annahu qala maktubun fit Taurat, ditulis di dalam kitab Taurat. Maya ibnu Adam, wahai manusia ittaqillah wa nam haitsu syi'ta. Wahai manusia bertakwalah kepada Allah, tidurlah sesuka hatimu. Artinya pala mertakwa tenang mayati-hatimu. Wa balaghani an Amir bin Abd Qais annahu baka inda mautih. Dan sampai cerita kepada aku dari Amir bin Abdi Qais bahwasanya dia menangis ketika mau matinya. Tangis ia ketika matinya. Maget meninggal ia tangis maya. Ahamani tangis konnya. Wa kana yusalli kullal yawmin wa lailatin alf raka'atin. Dan dia salat dalam sehari semalam 1000 rakaat. Ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah 1000 rakaat sehari semalam wallahu a'lam. Bopenga 1000 rakaat na bahat sadari saborgin umak 3 rakaat do harian 2 borgin 2 witir sada 2 tahajud witir sada 2 duha 5 qobaliyah ba'diyah marmanombo dompak indalah sari bain qobaliyah anak manombo qobaliyah itembakia ba'diyah mendabe
Menunggu tombak dia ni saja kobaliah indah marum potompon anggo iya maratus rakaat sabur ini. Maka tumma yati ila firasihi fayaqul, maka dia datanglah ke tempat tidurnya, dia berkata, dia mana iya ma'wa, wahai tempat kembaliku, kulli syarrin, setiap kejahatan, tempat kembali setiap kejahatan. Wallahi ma raditu kalillah turfa'at ain, demi Allah aku tidak senang kepadamu walaupun sekejap dengan kejahatan. Sotik pengadong sonangau berbuat jahat. Sayyidina alim naya, Sayyidina alim naya asalkan mana supade na benciannya. Ita boto do na supade tai lek jok roa. Anggoya torpata ain, sebentar saja aku tidak mencintaimu. Suni masih namalim naya boto. Wabaka yauman, di satu hari dia menangis. Faqila lahu, maka ditanyalah dia, ma ya baki, ma yubuki, apa yang membuat kau menangis? Qal innallah innama yataqabbalullahu minal muttaqin, mabiada umay tarimo Tuhan arana alakna taqwa dunay tarimo Tuhannya masoni ibadah niya mabiar de peya pala ita tenang-tenang aso arana nida Allah Ta'ala na maha pengasih ibo. Jadi alak-alak na sebenarnya pala mur mertakwa mur mabiar do da boyai. Pala alak na yang mertakwa icabut Tuhan biaringun hati-hatinya ima sulalai dalam hidupnya. Pala mur donok ko Tuhan ima soidokon pala donok mur mabi pala mabiar iba mur ipado padono pala mur mabiar ko Tuhan mabiar indai tarimo Tuhan ko na donok mahoinangi. Sembali ita yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang tua nami na dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendoa maitatu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan nian ilan Tuhan dihita kekuatan, ilan Tuhan jita kemauan, ilan Tuhan jita keberkatan namar agamaon, ditambah Tuhan keyakinan tu Allah Subhanahu wa Ta'ala, anso hita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sundia hita ituntun Allah Ta'ala ita sumur madonok tusia, amin ya rabbal alamin. Tersaiman uang ku kajinta dari nasabur kita dari nasadarion, amin ya rabbal alamin. Waktu Arafah sangat ada dua tak. Anggo di hadis ni Nabi ida anggo di hari Arafah ina ime do kon Nabi tapabah tasbih takbir. Allah. Pala solat tiba di hari Arafah ngabinoto solat duha bagai iba mai sunat kon mai di iba mar takbiran ari rayoi arana takbir ari rayoi walau pala ma masuk incogot kotu subuh cogotkan kotu subuh dianjurkan mai tai takbir incogot dung kotu subuh dianjurkan mai takbir mengiringi solat. Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Incogot dung subuh sampai hari sinayanon dung asar. Setiap sumbayang sunat pe dianjurkan do takbir. Ini sumbayang bahkan salat jenazah. Dalam kitab Al-Azkar kan Imam Nawawi sugari tabi di ita adong na meninggal incogot dung asar. Sang hari Jumat, hari Sabtu, Akad, Isnin dung asar dianjurkan do setelah salat jenazah takbir. Jadi setiap solat termasuk matakbiran. Allah tubat masoni itu isi tubat incogot hari Arafah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubn wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma' ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma tawalla a'marana bi ta'atika wa ta'ati rasulik ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman, kami memohon kepadamu, berikanlah kepada yang bernama Arsi Aisyah Putri, tuntunlah dia ya Allah, berikan kepadanya kemauan agar dia mau menuntut ilmu ya arhamar rahimin. Kami mohon kepadamu ya Allah, yang bernama Elsa Aziza Rangkuti, diberikan jodoh yang terbaik ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ampunkan dosa kami, selamatkan kami ya Allah ya arhamar rahimin. Berikan hidayah dan taufik kepada kami ya arhamar rahimin. Tuntun langkah kami, maafkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya arhamar rahimin. Tolong hidayahi kami ya arhamar rahimin dan keluarga kami. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.